नमस्कार। संगीत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित इस 4 दिवसीय रामायण पुतल उत्सव के तीसरे दिन के कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज दीपावली का पर्व है। संगीत नाटक अकादमी के समस्त परिवार की ओर से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कई वर्षों से अकादमी इस उत्सव का आयोजन करती आ रही है। इस वर्ष कोविड-19 के चलते मंच प्रदर्शन पहले की तरह नहीं हो पा रहे, लेकिन फिर भी अकादमी इस उत्सव को ऑनलाइन आप तक लेकर आई है। वैसे भी दीपावली के अवसर पर इस उत्सव के आयोजन का आनंद और महत्व कुछ और ही है। इसी मंगल कामना के साथ कि ये प्रकाश पर्व हम सभी के जीवन से अज्ञान और दुख का अंधकार दूर कर सौभाग्य और ज्ञान का प्रकाश लेकर आए। आइए शुभारंभ करते हैं आज के कार्यक्रम का। पहली प्रस्तुति ओडिशा का पारंपरिक छाया पुतुल रावण छाया। कलाकार हैं रावण छाया नाट्य संसद के श्री खगेश्वर साहू और साथी। रावण छाया भगवान राम की कथा है, लेकिन ऐसा माना जाता है क्योंकि श्री राम भगवान थे, उनकी छाया नहीं हो सकती, इसीलिए इसका नाम रावण छाया रखा गया। वैसे इसे राम कथा और रामलीला भी कहा जाता है। इस शैली में 17वीं शताब्दी के संगीतज्ञ कवि विश्वनाथ कुंटिया की उड़िया रचना विचित्र रामायण को आधार माना जाता है। अब बात करें रावण छाया नाट्य संस्था के बारे में। इस संस्था की स्थापना वर्ष 1982 में स्वर्गीय कठिनंदा दास ने की थी। इस संस्था के कलाकारों ने देश विदेश में अपनी कला का प्रदर्शन किया है। अब इनके प्रदर्शन रामायण के साथ साथ अन्य समकालीन विषयों पर भी आधारित होते हैं। इसी संस्था के वरिष्ठ कलाकार हैं श्री खगेश्वर साहू। आपने वर्ष 1984 में इस संस्था में प्रवेश लिया। श्री कोल्हाचरण साहू और श्री खगेश्वर प्रधान से आपने पुतुल कला सीखी। आपको भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय से वर्ष 2000 में छात्रवृत्ति, फिर 2006 और 2011 में कनिष्ठ और वरिष्ठ अध्येता वृत्ति यानी फेलोशिप भी प्राप्त हुई। आपने देश भर के कई राज्यों में ही नहीं बल्कि विदेशों में जैसे दक्षिणी कोरिया, फ्रांस, मलेशिया, सिंगापुर में भी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया है। आपकी उड़िया भाषा में लिखी 2 किताबें भी प्रकाशित हुई हैं, कुरुक्षेत्र और रावण छाया। आज की इस प्रस्तुति में आपके साथ हैं पुतुल संचालन कर रहे हैं श्री शिव प्रसाद दास, श्री हेमंत कुमार साहू और श्री प्रफुल्ल कुमार साहू। मुख्य गायक हैं श्री भीमसेन प्रधान। गायक और वादक हैं श्री सुदर्शन प्रधान और श्री महेंद्र कुमार साहू। श्री खगेश्वर साहू के निर्देशन में अब पेश है संपूर्ण रामायण। आरंभ गणेश पूजा और सरस्वती पूजा से कर रहे हैं।
अयोध्या नरेश सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नरेश सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ की जय। अयोध्या नरेश सूर्यवंशी सम्राट महाराज दशरथ की जय। होशियार होशियार होशियार। महाराज दशरथ राजसभा में पधार रहे हैं। होशियार होशियार होशियार। महामंत्री जैसे आज्ञा हुजूर। कुलगुरु वशिष्ठ, महामुनि जाबाली, वामदेव और सुमत को राजसभा को निमंत्रित करो। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। सभी मुनि ऋषि और कुलगुरु को मैं महाराज दशरथ प्रणाम करता हूँ और स्वागत करता हूँ। साधु 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 महाराज दशरथ, आपके शासन में प्रजाओं बहुत आनंद में हैं। महाराज की जय हो। क्या संवाद लाए हो दूत? महाराज, महर्षि विश्वामित्र आपको साक्षात करने के लिए चाहते हैं। अनुमति नहीं दूत। महर्षि को
सम्मान के साथ राजसभा को ले आओ। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। प्रणाम मुनिवर, आइए आसन स्वीकार करो। आपके चरण स्पर्श से मेरे राज्य आज धन्य हो गया। प्रणाम महर्षि विश्वामित्र, प्रणाम। सर्व मंगलमस्तु। महर्षि विश्वामित्र, मैं आपकी सेवा कैसे कर सकूं? राजन, राक्षस और राक्षसियों के उपद्रव्य से मेरे आश्रमवासी मुनि ऋषियों की जीना हराम हो गई है। उन्होंने हमारे यज्ञ स्थल को ध्वंस कर देते हैं। इसलिए मैं आपका पुत्र राम और लक्ष्मण को अपने साथ ले जाना चाहते हूँ। क्या कहते हैं महर्षि? मेरे राम और लक्ष्मण छोटा सा बालक हैं। उन्होंने धनुषर पकड़ना नहीं जानते हैं। वे राक्षसों को कैसे मार सकते हैं? नहीं राजन, डरो मत। आप जानते नहीं राजन, आपका पुत्र राम और लक्ष्मण सामान्य मानव नहीं है। वे भगवान के अवतार। धरा में धर्म और शांति स्थापना करने के लिए उन्होंने अवतार लिए हैं। उन्हें धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान करके मैं असुर का विनाश करके आश्रम में शांति स्थापन कर सकूंगा। इसलिए आप हम निराश न करके आपका पुत्र राम और लक्ष्मण को मेरे साथ जाने की अनुमति दीजिए। जो आपका इच्छा महर्षि। राम और लक्ष्मण को आपके साथ ले जाइए।
राम लक्ष्मण, इस घोर अरण्य में हमारे आश्रम लौ पथ अतिक्रम करके मैं थक गई है। अब हम विश्राम करेंगे। हाँ मुनिवर, हम विश्राम लेंगे। राम लक्ष्मण, मैं आज तुमने धनुर्विद्या शिक्षा प्रदान करूंगा। मुझे अनुसरण करके तुम तीर चालना करो। ऋषिवर, तीर चालना हमें बहुत आनंद दे रहा है। तब ठीक है राम लक्ष्मण, मैं तुम्हारा एक परीक्षा लूंगा। इस पेड़ को लक्ष्य करके तुम तीर चालना करो। महर्षि विश्वामित्र, मैं आज तुम्हारा यज्ञ स्थल को ध्वंस करूंगा। ये क्या, तुमने दो कोमल बालक मेरे खाने के लिए लाए हो ना? हाँ हाँ, आज मैं उनकी कोमल मांस खाकर मेरे जीवन का परम आनंद लाभ करूंगा। ऋषिवर, देखिए ऋषिवर, कैसे एक विराट राक्षसी हमारी तरफ आ रहा है। हाँ राम लक्ष्मण, डरो मत। ये है तार्की असुरी, जो सर्वदा हमारे यज्ञ स्थल को ध्वंस कर देता है। आज तुम्हारा धनुर्विद्या शिक्षा की परीक्षा देने का समय आ गया। तुम तार्की को तेरी निक्षेप करो। तुम लोग बहुत कोमल बालक, तुम्हारे मांस भक्षण करके मैं परम आनंद लाभ करूंगा। अरे मूर्खोसुरी, आज हमारे हाथों से तुम्हारा परित्राण नहीं, तुमने और तुम्हारे साथियों को विनाश करने के लिए हम आए हैं। सामान्य बालक मुझे विनाश करोगी? यहाँ देखो तार्की, मैं बाण छोड़ता हूँ। Sorry,
राम लक्ष्मण, आज हम गौतम मुनि के आश्रमों को घूमने जाएंगे। हाँ ऋषिवर, हमें नया दर्शनीय स्थान भ्रमण करने से बहुत अच्छा लगता है। वहां वहां देखो राम, वहां देखो लक्ष्मण, वही गौतम मुनि के आश्रम। ऋषिवर, मैं क्या देखता हूँ? गौतम मुनि के आश्रम सामने में एक नारी मूर्ति प्रस्तर पड़ा है। हाँ हाँ रामचंद्र, गौतम मुनि के अभिशाप के फलस्वरूप उनके धर्मपत्नी अहल्या पाषाण होकर पड़ रही है। तुम्हारे पाव स्पर्श से पाप से मुक्ति लाभ करके पुनर्जीवन लाभ कर सकेंगे। तब आइए ऋषिवर, उस पाषाण के पास जाएंगे। राम, वहां देखो, तुम्हारे पाव स्पर्श से अहल्या के से पुनर्जीवन प्राप्त हुए। प्रणाम ऋषिवर। प्रणाम प्रभु श्री राम। मुझे अभिशाप से मुक्त करने पर मैं सदैव आपका आभारी रहूंगी। राम लक्ष्मण, तुम जानते हो मिथिला के राजा जनक महर्षि उनके कन्या सीता की शादी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया है। आज हम वहां पर जाएंगे। हाँ ऋषिवर, वहाँ हम जरूर जाएंगे। हाँ हाँ, हम मिथिला जाएंगे। हाँ देखो राम लक्ष्मण, मिथिला जाने के लिए हमको एक बड़ी नदी पार होना पड़ेगा। ऋषिवर, उसी नदी का नाम क्या है ऋषिवर? उसी नदी का नाम गंगा, अति पावन नदी। तुम्हारे पूर्वज भगीरथी ने तप के फलस्वरूप इसने धरापृष्ठ का आई है। पाप से मुक्ति पाने के लिए लोगे उसकी जलस्पर्श और पान करते हैं। ऋषिवर, इस गंगा नदी को हम कैसे पार होंगे? रामचंद्र, वहां देखो, नदी के उस किनारे एक धीवर नाव लेकर तैयार हुआ है। उसे बुलाओ, हम वहां पर पार होकर जाएंगे। नाविक भैया, ओ नाविक भैया, जरा इस पार आओ। हम नदी पार होकर उस पार जाएंगे। हम बहुत दूर जाना है। अरे नाविक भैया, तुम सुनाई देता है या नहीं? क्या तुम बधिर हो गए हो क्या? हाँ हाँ, सुनाई देता है, सुनाई देता है, लेकिन प्रभु मुझे बहुत डर लगता है। क्यों नाविक भैया? क्योंकि आपके पाव स्पर्श से एक पथन्य नारी हो गई है। अगर मेरे नाव नारी हो जाएगी तो मेरे संसार डूब जाएंगे। प्रभु, इस नाव के ऊपर निर्भर करके मेरे संसार चल रहा है। नहीं नाविक भैया, तुम वैसे डरो मत, जल्दी से आओ, हम मिथिला जाएंगे। प्रभु,
मुझे आपका चरण धोने का अनुमति दीजिए। आइए प्रभु, मेरे नाव पर बैठिए, मैं आपको नदी पार कर दूंगी। एते बोली गंगारी घोरे धरी पाद पखाड़ी राती যত্ন করি তখন করি মগনে পথিলে নাবে বসাই রামকু পারি কলা কানমি শোভারে কন্তি বলে বিশিষ করত অন্তিমুনি কানমি শোভারে কন্তি বলে বিশিষ করত অন্তিমুনি। सीते, वहां देखो सीते, पंचोटी अरण्य कैसे मनोहर हुआ है। विविध फूल फल में वृक्ष राज्य कैसे अति शोभनीय हुआ है। हाँ प्रिय, इन जानवर चिड़ियों की सुर और संगीत की मूर्छना बहुत मनमोहक है। चलो जरा एकांत में घूमेंगे। शरद वहां देखो कितना सुंदर सोन हिरन जंगल में घूम रहा है। अरे कितना आश्चर्य, मैंने ऐसा सुंदर हिरन कहीं भी देखा नहीं है। लक्ष्मण, ओ लक्ष्मण, जल्दी आओ जल्दी, ये सुंदर हिरन को देखो। हाँ भैया, भैया ये तो अति सुंदर हिरन हो, मैंने कभी ऐसा हिरन देखा नहीं है। लेकिन भैया मुझे कोई संदेह हो रहा है, ये कोई राक्षस का मायावी रूप नहीं तो? क्योंकि मारीच राक्षस ऐसा रूप परिवर्तन कर सकता है। नहीं नहीं लक्ष्मण, तुम ऐसे न सोचो, इस हिरन हमारा बहुत ही जरूरी है। अगर इसे जीते हुए पकड़ पाएंगे तो हम भरत को देंगे, नहीं तो उसे मारकर लाओ। हाँ हाँ लक्ष्मण, सीता ने ठीक ही कहा। तुम कुटिया में सीता के पास रहो, मैं इस हिरन को पकड़ने जाता हूँ।
मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। वहाँ देखो, मैं इस तरफ, नहीं नहीं, मैं इस तरफ, हाँ हाँ, मैं आगे, नहीं नहीं, मैं पीछे। मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। ओह, कितना कठिन! जितना दौड़ने से भी उसे पकड़ नहीं पाता हूँ और आगे नहीं चल पाऊंगी। अरे कहाँ चला गया? कभी तो दिखाई नहीं देता। तब इस पेड़ के नीचे जरा बैठ जाता हूँ। मैं वहाँ हूँ, मैं वहाँ हूँ। मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे पकड़ नहीं पाओगे, मुझे पकड़ नहीं पाओगे। हाँ, मैं और इस हिरन को पकड़ नहीं पाऊंगी। मैं इस तीर से वध करूंगा। अरे हिरन, अब तेरा निस्तार नहीं, अब गया मेरे वार। रक्षा करो लक्ष्मण, मुझे रक्षा करो। सीते, मुझे रक्षा करो। आ आ आ। ये क्या? ये हिरन नहीं, ये तो राक्षस मारीच। ये मेरे सुर से लक्ष्मण और सीता को पुकारता है। हाँ हाँ, जरूर कोई विपद पड़ेगा, जरूर कोई विपद पड़ेगा। मैया, एक मुट्ठी भिक्षा मिले मैया। मैं ब्रह्मचारी तपस्वी, मुझे एक मुट्ठी भिक्षा मिले। भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कौन तपस्वी? मेरे स्वामी कुटिया में नहीं है। वे रहने पर आपका अधिक सेवा किए होते। मैया, तुम्हारे स्वामी किस प्रकार का लोक मैया ऐसे विश्व सुंदरी को लेकर अरण्य में रहता है। लेकिन मैया, मैं अधिक समय रह नहीं पाऊंगा। तुम कुछ भिक्षा दे दो, मैं चला जाऊंगा। हाँ तपस्वी, ये लीजिए आपके भिक्षा। ये क्या? भूमि पर दिया गया 3 रेखा से अग्नि उद्गिरण हो रहा है। मैं इस रेखा को अतिक्रम करने से भस्मीभूत हो जाएगी। नहीं नहीं, मैं इसका अतिक्रम नहीं कर पाऊंगा। मैया, अगर तुम इस 3 रेखा को अतिक्रम करके मुझे भिक्षा दोगी तो मैं इसे ग्रहण करूंगा। नहीं तपस्वी, इस 3 रेखा को अतिक्रम न करने लक्ष्मण ने मुझे वारण किया है। मैं उसे तोड़ नहीं सकती। तब मेरे बात सुनो मैया, मैं खाली हाथ से तुम्हारे द्वार से लौट जाता हूँ। इसका पाप तुम नहीं लगेगी। नहीं तपस्वी, मुझे पाप में भागी न करो। मैं इस रेखा को पार कर आपको भिक्षा देती हूँ, जरा इसे स्वीकार करो।
मैं तपस्वी नहीं सुंदरी, मैं लंकाधिपति त्रिपुरा विजय रावण। ये देखो देखो सुंदरी, ये मेरे असल रूप। सुनियो सुनो रावण, तूने छलना करके मुझे हरण किया, लेकिन मेरे स्वामी के हाथों से तेरा मरण होगा। मैं त्रिपुरा विजय रावण, मेरा मृत किसी का हाथ नहीं होगा। अब मेरे साथ लंका चलो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। ये वन जंगल नद नदी पहाड़ पर्वत मुझे रक्षा करो। ये वन जंगल नद नदी में श्री रामचंद्र का पत्नी सीता तुम पका रहा हो। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। नहीं नहीं सुंदरी, मेरे हाथ से तुझे कोई बचा नहीं पाओगी। रक्षा करो, रक्षा करो। नहीं सुंदरी, तेरा पुकार सुनने कोई आ नहीं पाओगी। रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। हे राम लक्ष्मण मुझे रक्षा करो। ये क्या? ये तो एक नारी की कंठस्वर। रावण उसके विमान में मैं सीता को हरण कर ले जा रहा है। अरे लंकापति रावण, नारी को हरण करके तो अपने आप को त्रिपुरा विजय बुला रहा है। तुम मैया सीता को छोड़ दो, नहीं तो श्री राम का हाथ से तेरा मृत्यु निश्चिंत है। अरे हे जटायु, तूने सारे चिड़िया तो फिर मुझे प्रतिरोध करेंगे। तेरा पंख काटकर तुझे खन खन करूंगा। ठंडा घेरा कर दिया चरण मेरा छाती को लारण खसिले बंदा ভিতরে যাই লুচিলে সারিণ ভুয়ানিলা ধরি গারিণ রূপনীতি জনে ধরে কেশরী গারিণ ভুয়ানিলা ধরি গারিণ। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম। महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय, महाराज सुग्रीव की जय। महावीर हनुमान, जाम्बवान, सुसेन, नल, नील, अंगद सब अष्ट सेनापतियों सुनो। मैं सीता को ढूंढने के लिए प्रभु श्री राम हमें आदेश दिए हैं। तुम भिन्न भिन्न दिशा को जाकर माता सीता को अन्वेषण करो। युवराज अंगद, तुमने मैं 1 महीना का समय दिया है। 1 महीने के अवधि में तुम मैं सीता जरूर ढूंढ लाना। जैसे आपकी आज्ञा महाराज। अष्ट सेनापति हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण
चार दिशा ढूंढ लिया है, कहीं भी मैया सीता का संधान नहीं मिला। अब हम दक्षिण दिशा के सागर किनारे पहुंच चुके हैं। वहां से लंका को जाने के लिए एक विशाल सागर पार होना पड़ेगा। महाबली हनुमान, तुम ही केवल इस लंबे सागर को लंघन करके लंकागढ़ में पहुंच सकेंगे? हाँ जाम्बवान, मैं राम भक्त हनुमान जरूर इस सागर को लंघन कर पाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अरे क्या इस असुरपुर में कोई प्रभु श्री राम का नाम जपता है? कोई मायावी असुर इसे छलन नहीं कर रहा है? तो जहां देखो तो केवल असुर ही असुर। लेकिन कितना सुंदर उपवन तैयार किया है लंकाधीश रावण। पेड़ पौधे फल फूल से सुशोभित है। नहीं, माता से धुनने तक मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। हाँ, इस सिसबा वृक्ष में एक बंदर बैठा है, वो ही राम नाम जप रहा है। अरे हनु, तू कैसे मेरा पति का नाम जाना? मेरे पति के नाम सुनकर मेरे शरीर में सिहरन हो रही है। दया करके मेरे पास आओ और राम लक्ष्मण के बारे में कुछ बोलो। उनके खबर पाने के लिए मैं बहुत दिन से इंतजार कर रही हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। प्रणाम माते। जशोस्वी भव। हनु, तुम कहाँ से आई है? क्या तुम राम लक्ष्मण को जानते हो? हाँ माते। रावण आपको चुरा लेने के बाद राम लक्ष्मण दोनों भैया आपको बहुत ढूंढे। अंत में सुग्रीव जी के साथ मित्रता स्थापन करके अष्ट सेनापतियों को आपको ढूंढने के लिए प्रेरण किया हो। मैंने समुद्र लंघन कर लंका नगरी को आया हूँ। अब सच में इस अशोकवन में तुमने खोज निकाला। बोलो हनु, राम लक्ष्मण कैसे हैं? हाँ मैया, आपके विच्छेद से रात दिन याद करते हैं। प्रभु ने इस मुद्रिका आपको देने के लिए कहा है। अरे, ये तो मेरे प्रभु श्री राम का मुद्रिका है। आदर पूर्वक उन्हें ही दिया था। सुनो हनु, मैं ये मथामणि को लेकर प्रभु को देना। जैसे आपकी आज्ञा माते। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बहुत प्रतीक्षित में सीता की संधान मुझे मिल गया। अब मैं पेट भर कुछ फल खाऊंगी। रावण अत्यंत सुंदर मधुबन तैयार किया है। आज मैं उसे उजाड़ कर रख दूंगा। अरे रक्षासुर, वहां देखो, एक बंदर आकर हमारे मधुबन को कैसे उजाड़ दे रहा है। उसे आक्रमण करो। अरे रक्षासुर दल, हनु के हाथ से
तुम्हार निस्तार नहीं। महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ दूत, तुम इतने विब्रत क्यों हो? महाराज, एक बंदर आकर आपके मधुबन में घुसकर रक्षासुर का विनाश कर दिया है महाराज। क्या एक सामान्य बंदर इतना हिम्मत मेरे मधुबन में घुसकर मेरे रक्षासुर को मार डाला? जाओ, मेरे पुत्र अक्षय कुमार को भेज दो। कहाँ गया वो बंदर? मैं आज इसे यमपुर भेजूंगा। वहां है तेरा यम हनुमान। आज मैं अक्षय कुमार को धरा पृष्ठ से खोया कर दूंगा। महाराज महाराज महाराज। क्या हुआ दूत? महाराज, आपका पुत्र अक्षय कुमार का भी विनाश हो गया महाराज। क्या मेरे प्रिय पुत्र अक्षय कुमार को मार डाला? जाओ जाओ दूत, सैन्य प्रस्तुत करो। मैं महाराज दशानन आज युद्ध क्षेत्र को जाना तैयार हुआ है। राम लक्ष्मण, मैं त्रिपुरा विजय रावण, मेरे भाइयों और पुत्र को मारकर तुमने जो अपराध किया है, मैं तुम्हारा प्रतिशोध लूंगा। तुम्हारा पाप का गठरी पुण्य हो गए है रावण। परो नारी की हरण करके तुमने जो पाप किया है उसका क्षमा नहीं। अब संभालो मेरे वाण। रावण का घमाघोर समर चल रहा है। हे मातली, तुम हमारा रथ प्रस्तुत करके प्रभु श्री राम को रथ में बैठाकर युद्ध क्षेत्र को जाओ। एक क्षण मानवों को देवताओं सहायता करता हो। मैं देवलोक मर्त्यलोक त्रिपुरा विजय रावण, मैं नर वानर देवता को पूरी तरह विनाश कर दूंगा। अरे रे मूर्ख अत्याचारी रावण, आज मेरे हाथों से तेरा मृत्यु निश्चित है।
বিন্ধম তে বিবিধ মানতে পরপরে বেলিধন স্বর্গদুয়াসী আকাশরে রহিণ দেখম প্রিয় মরদন সে মিছিলে মহামেঘ প্রায় বেলি राम रावण युद्ध में रावण का विनाश हुए। प्रभु श्री राम लक्ष्मण मैं सीता के साथ अयोध्या आगमन की संहार करी रावण दानो की संगे अनुजल कोण के रघुनंदन निजे पुष्पक विमान से रघुनंदन निजे पुष्पक विमान ओडिशा से आइए चलें अब पश्चिम बंगाल की ओर। आज की अंतिम प्रस्तुति पश्चिम बंगाल की पारंपरिक छड़ पुतुल डांगेर पुतुल श्री सौविक कर्मकार के निर्देशन में जिसे पेश कर रहे हैं काली माता पुतुल नाच समिति के कलाकार। इस समिति का गठन संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित श्री प्रफुल्ल कर्मकार के परिवार के वरिष्ठों ने किया था। उन्हीं के सुपुत्र श्री तापस कर्मकार की देखरेख में आजकल समिति कार्य कर रही है। उन्हीं के पौत्र हैं समिति के निर्देशक सौविक कर्मकार, जो कोलकाता विश्वविद्यालय से विज्ञान स्नातक हैं। आप स्वयं ही नाटक लिखते भी हैं, पुतुल संचालन भी करते हैं। आज के प्रदर्शन में आपके साथी कलाकार हैं श्री तापस कर्मकार, सुश्री नमिता कर्मकार, श्री असित कर्मकार, श्री अशोक कर्मकार, श्री कालिदास वैद्य, श्री सुकांत सरदार और श्री सुकुमार हालदार। आप आज प्रस्तुत करने जा रहे हैं मेघनाद वध। तो आइए आनंद लें इनकी प्रस्तुति का।
সে জন্মগ্রহণ করেছি, বহু শাস্ত্র অধ্যয়ন করেছি, তবু আমায় কেউ ব্রাহ্মণ বলে স্বীকার করলে না। হাজার হাজার দানব দশাননের দিগ্বিজয়ের রথ চক্র বুকে রক্তে রাঙিয়ে দিলে, তবে পুরুষোত্তম বলে তার জয়ধ্বনি দিলে না। ব্রাহ্মণ সন্তান চিরদিন রাক্ষস রয়ে গেল। সবচেয়ে দাম্ভিক এই দেবতার জাত, এদের দর্প আমায় চূর্ণ করতেই হবে। এই এসো, বন্দিনীদের এখানে নিয়ে এসো। বেশ, তোমাদের এখানে ডেকে এনেছি কেন জানো? আজ তোমাদের বিচার হবে। বিচার? হ্যাঁ, কিছু বলবার আছে তোমাদের? বলো, কে পুরুষোত্তম? লঙ্কেশ্বর দশানন ত্রিভুবনে কোন জাতি শ্রেষ্ঠ? রাক্ষস। আমি তোমাদের মুক্তি দিলাম দানব কন্যা। তোমাদের আমি বন্দি করে এনেছি সত্য, কিন্তু অসম্মান কখনো করিনি। ফিরে যাও, ফিরে যাও তোমার পিতৃগৃহে। লঙ্কেশ্বরের জয় হোক, লঙ্কেশ্বরের জয় হোক। এই, দাঁড়াও, তুমি যেও না। কি নাম তোমার? আমার নাম আগমনী। ওরা যখন আমার জয়গান করছিল তখন তুমি হাসছিলে কেন? কেনই বা ওদের সঙ্গে যোগ দিলে না? ভালো লাগলো না বলে। ভালো না লাগার কারণ? কারণ তোষামত করতে আমি জানি না। হাসছিলে কেন? ভালো হাসছিলে কেন? হাসির কথা শুনে। কোনটা হাসির কথা? লঙ্কেশ্বর রাবণ উপগুণমণ্ডিত পুরুষোত্তম ত্রিভুবনের শ্রেষ্ঠ জাতির রাক্ষস। তোমার কি মনে হয়? আমার মনে হয় লঙ্কেশ্বর রাবণ যেমন কুৎসিত তেমন নির্গুণ, আর রাক্ষসপতি সবার চেয়েও। থাক, থাক, থাক। ও, তুমি দানবের মেয়ে? না, আমি দেবকন্যা। দেবকন্যা? দানব কন্যাদের সঙ্গে তুমি বাধা পড়লে কি করে? রাক্ষসের দয়ায় দানবপুরীতে যজ্ঞ ভাগ নিতে এসেছিলাম। এমন সময় লঙ্কেশ্বরের রাক্ষস বাহিনীর পুরী আক্রমণ করলো। হাজার হাজার দানব নিহত হলো। হাজার হাজার দৈত্যবাণীকে তোমরা বন্দি করে নিয়ে এলে। তাদের সঙ্গে আমি বন্দি হয়ে এলাম। কোন দেবতার কন্যা তুমি? বলবো না। রাক্ষস আমার হাত স্পর্শ করেছে, আমার জাতকে পরিচয় গেছে। পিতার পরিচয় দিতে তাকে আমি কলঙ্কিত করবো না। ও, রাক্ষসের স্পর্শেই তোমাদের জাত যায়। এত কুলীন এই দেবতার সমাজ, আর তুচ্ছ এই রাক্ষস। হ্যাঁ, তোমাদের রাজা ইন্দ্র গুরুপুত্রীর ধর্মরাজ করেছে, সর্বাঙ্গে সহস্র জনী উপহার পেয়েছে। তোমাদের গুরু বৃহস্পতি আর ব্যভিচারিণী পত্নীকে ধুয়ে মুছিয়ে ঘরে তুলে নিয়ে কৌলিনীর মহিমা দেখিয়েছেন। কত বলবো এই কুলীন জাতের ইতিহাস, এমন পাপ নেই এরা করেনি। তবু দেবতারা হলো কুলীন, আর আমরা হলাম ছোট জাত। তা যদি না হবে তবে দেবতারা এত হিংস্র করছো কেন? হিংসা নয়, হিংসা নয়, বলো ঘৃণা। এই সকল্পিত কুলীন দেবতারা, দেবতার জাতকে আমি বুঝিয়ে দেব যে অমৃত খেলেই স্বর্গের অধিকার জন্মায় না। তাই বুঝি স্বর্গে সিঁড়ি তৈরি করতে চাচ্ছ? লঙ্কার বুকের উপর স্বর্গের সিঁড়ি অচিরেই মাথা তুলে উঠবে। আমার দেশবাসীরা যখন ইচ্ছা, যতবার ইচ্ছা স্বর্গে যাতায়াত করবে। দেখবো তোমরা কোথায় থাকে তোমার এই দেবতার বৈশিষ্ট্য। যমরাজকে নরক ভেঙে আমি স্বর্গের সঙ্গে মিশিয়ে দেব। অসংখ্য পাপ করেও যখন স্বর্গ সুখ ভোগ করবে, তখন আমরা পাপ নরক যন্ত্রণা ভোগ করবো কেন? উন্মাদ রাজা, তোমার এই অসার কল্পনা চিরদিন কল্পনাই থাকবে। দেবতা দেবত্ব কখনো ক্ষুণ্ণ হবে না। অনাচারী রাক্ষস কোনোদিন দেবতা হতে পারে না। দেখছি দেখছি দেবকন্যা
বল প্রয়োগ করবে? রম্মার অভিশাপ মনে নেই? স্বর্গের অপ্সরা রম্মা তোমার বড় ভাই কুবিরের কাছে অভিশাপে যাচ্ছিল, তুমি জোর করে তার ধর্মনাশ করেছিলে। রম্মা তখন কি অভিশাপ দিয়েছিল মনে আছে? যদি মনে না থাকে আমি মনে করিয়ে দিচ্ছি, শোনো। তুমি যদি কখনো পরস্ত্রীর উপর বল প্রয়োগ করো, সেই মুহূর্তে তোমার মৃত্যু। মৃত্যু? তুমি তো কারো স্ত্রী নও দেবী, আমি তোমাকে স্ত্রীর গৌরব দান করবো। একে অবাক হয়ে চেয়ে রইলে কেন দেবী? বুঝতে পারলে না আমি তোমায় বিবাহ করবো? রাক্ষস হয়ে আমাকে বিবাহ, এ যে আমি ভাবতেই পারিনি। আমিও ভাবতে পারিনি দেবী। তোমরা আমাদের যেমন ঘৃণা করো, আমিও তোমাদের তেমনি ঘৃণা করি। তোমার মতো স্ত্রী লাভ করার চেয়ে দুর্ভাগ্য আর কিছুই নেই, কিন্তু তোমার দেবত্বের মহিমা আমায় চূর্ণ করতেই হবে। দাদা, বিভীষণ, পুরোহিতকে ডেকে নিয়ে এসো। দাদা, পুরোহিত? হ্যাঁ, কেন? পুরোহিতকে ডেকে নিয়ে এসো। এই দেবকন্যাকে আমি অনুগ্রহ করে বিবাহ করবো। আবার বিবাহ? ছি 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 ছি, তুমি হলে কি দাদা এক অসহায় রমণী ভয়ে বিবর্ণ হয়ে তোমার বিচার প্রতীক্ষায় দাঁড়িয়ে আছে, আর তোমার শক্তি আছে বলেই তুমি তাকে জোর করে বিবাহ করবে? তুমি মূর্খ। কে অসহায়, কে ভয়ে বিবর্ণ দেখতে চাও? বলো তো দেবকন্যা, দশানন পুরুষোত্তম, দশনারহীন দুশ্চরিত্র নির্বাক, বলো তো রাক্ষস জাতি জগতের শ্রেষ্ঠ। রাক্ষস জাতি সবার চেয়ে নিকৃষ্ট। শুনতে পাচ্ছ বিভীষণ? রাগ করো না দাদা, তোমার চোখে তোমার জাতি বড় হতে পারে, কিন্তু সবার চোখে তা তো নয়। পুরুষের কলহ বিবাদের যে জাতি অবলম্বনকে টানাটানি করে, সে জাতি কখনো শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করতে পারে না। এই রাক্ষস জাতির আর যতই গুণ থাক, নারী হরণ বিদ্যায় তার জোড়া নেই। এ বিদ্যা যার আছে তার চেয়ে হীন কেউ নেই। সীমা তুমি ছাড়িও না বিভীষণ। সীমা তো তুমি ছাড়িয়ে যাচ্ছ দাদা, বামন হয়ে যে চাঁদে হাত দিতে যাও। দশানন বামন নয়, আর দেবকন্যাও চাঁদের মতো লোভনীয় নয়। লোভনীয় নয় যদি, তবে ছেড়েই দাও না দাদা। তুমি পুরোহিতকে ডাকো, এই দেবী কন্যার দর্প আমি চূর্ণ করবো। এসো 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 দেবী কন্যা, এসো। সর্বধর্ম বিনাশ নারায়ণ, এই মহাপাপী দর্প চূর্ণ করো, তুমি দেবে এসো। ডাকো। এই নারায়ণ। দিকে। ছাড়ো দাদা, ছাড়ো। কেন কেন সাত করে অভিশাপ ডেকে আনছো? তুমি কি? আমি দশানন, এক ধারে 10 জনের শক্তি নিয়ে আমি শাসন দণ্ড হাতে নিয়েছি। আমার বন্ধুত্ব যে কামনা করবে, সংসারে তার কোনো ভয় থাকবে না, কিন্তু আমার গায়ে যে অবজ্ঞার নিষ্ঠিভার ত্যাগ করবে, তার ওই মাথাটা আমি পায়ের তলায় নুইয়ে দেব। সে মানুষই হোক আর দেবতাই হোক, মানুষই হোক আর দেবতাই হোক। আবার তুমি কেন এলে? যাও যাও, এখনই চলে যাও। চলে যাব? আমি চলে যাব? আকাশ ফেটে চৌচির হবে না? পাহাড় ভেঙে মাথায় পড়বে না? 10,000 বিধবার আত্মনাতে লঙ্কারের প্রাসাদ মুখরিত হবে না? ক্ষমা করো দেবী। ক্ষমা? দেবকন্যা আমি, আমার পাদদশকের জন্য যে তপস্যা করবে, সেই নির্দিষ্ট রাক্ষসে আমার হাতে হাত ধরেছে। এ অপরাধ দণ্ডবিধান না করে আমি দেবরাজ্যে সমাজে ফিরে যাব না। ভুলে যাও দেবী, মর্তবাসী তোমার ক্রোধের পাত্র নয়। ভুলে যাব? না 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 না, শক্তির অহংকার যে পাপিষ্ঠ বিশ্বময় অত্যাচারের বন্যা বইয়া দিয়েছে, আমি তার মৃত্যু না দেখে যাব না। আর তোমাদের এই অত্যাচারী রাজাকে বিশ্বের মোগলের জন্য আমি তার এসেছি এসেছে এসেছে সেই ধর্ম বিনাশন, সর্বদুঃখ বিমোচন, সর্বদুঃখে কোথা থেকে সংকট ভেসে আসছে? কি কোথা থেকে? অযোধ্যা থেকে। অযোধ্যা কেন সমস্ত প্রাসাদটা যেন ধর ধর করে যাচ্ছে কেন? না না, পায়ের তলায় মেয়েদের বিপন্ন হয়ে একটা কৃষ্ণ ভুন্ড কুণ্ড হয়ে আসছে। না, কি এ তো মহাপ্রলয় ঘনিয়ে এলো। না,
আছো তো? জয় রাম, জয় রাম, জয় রাম। কে হিংস্র রাক্ষসের পুরী? কার মুখে শুনি রাম নাম? প্রণাম চরণে দেবী, করদাসে আশীর্বাদ। রাম নাম বক্ষ মাঝে রহে চির জাগরু। কে গো তুমি নরতম? কত ঋষির মুখে শুনিয়াছি রাম গুণনাম। রাম বলি পঞ্চবটি বলে কত গাহে বনলক্ষ্মীগণ, কিন্তু কারো মুখে রাম নাম শুনি নাই। এত মধুময় করো নরবর। নহি নর জননী গো, পবন নন্দন আমি, নাম হবে জাতিতে বানর আমি। পিতৃ আশীর্বাদে বহু মায়া জানি, পাছে তুমি ভীতা হও নাই নবরূপে আসিয়াছি বন্দিতে চরণ। জনন সফল মোর, ধন্য মোর জাতি, এই শিরের আসমিতা পদরেণু করেছে ধারণ। মহাবীর দেখি তোরে মনে হয় কত জন্মান্তর তোর শরীরে ছিল মোর বাধা। বল বাবা, সংক্ষিপ্ত সময় কি উদ্দেশ্যে আগমন হেতায় ধীমান? মাগো, কিষ্কিন্ধার অধিপতি সুগ্রীবের আমি অনুচর, রাজা মোর শ্রীরামের সখা, আর তাহারই আদেশে আসিয়াছি তোমারে করিতে অন্বেষণ। বল বাবা, শ্রীরাম তো আছেন কুশলে, সৌমিত্র লক্ষণ অটল পর্বত তো সম আছে তার পাশে পাশে যাবি। তোমায় বিরহে মাতা, চারি চক্ষে বয়ে যায় অশ্রুসাগর। চলো দেবী, ফিরে চলো শ্রীরামের পাশে। আমি যে বন্দিনী বা, সূর্য প্রাচীর ঘেরা অশোক ঘননে চারিদিকে হাজার হাজার রয়েছে সহস্র প্রহরী। থাক, রাম কার্যে জমিতে নাহি ভয়, তুমি রবে মোর পৃষ্ঠ দেশে। মায়াবলী যোজন বিস্তৃত দেহ উঠিবে আকাশে, মহাসিংহ পদতলে নির্বিবেশে রবিরে জাগিবার। দেবগণ পুষ্প বৃষ্টি করিবে বর্ষণ। না 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 মহাবীর, ক্ষান্ত হও, যেও না রে রাজসভা তলে। বুঝিলাম শক্তিমান তুমি, কিন্তু দশানন বদ্ধ নয় তোমারই ধীমান। দুর্বল ভিখারি ভাবি যার ভাজ্য, মা বাবি করেছে হরণ, তারই হাতে যোগ্য শাস্তি পাবে দশানন। রাম নামে ভরিবে বসুধা, বীরত্বে তাহার বিমুখ দেবগণ কোটি কণ্ঠে গাইবে জয়গান। যাও বাবা, ফিরে যাও পঞ্চবটি বনে, সব আপ্তরণ মোর পথে পথে ফিরে এসিয়েছি ফেলিয়া, আছে শুধু বিবাহের অঙ্কুরি মোহ। নিয়ে যাও গুণমণি এই নিদর্শন, দিও বাবা প্রভুর চরণে, দিও বাবা প্রভুর চরণে। বড় সাধে সাক্ষী রে মা বাপ, ইচ্ছা ছিল যে হাতে রাবণ তব ধরিয়াছে কেসে, সেই হাত প্রভুর চরণে নিয়া দিব উপহার। জয় রাম, জয় রাম, জয় কি হলো? ধরাটি পড়িল মহাবীর, রক্ষা করো রক্ষা করো, দেবতার নামে করিও না কলঙ্ক কলঙ্ক লেপন। অসংখ্য সৈন্য সামন্ত যার, লক্ষ লক্ষ যার পুত্র পৌত্র আত্মীয় স্বজন, তার রাজপুরীতে অলক্ষে প্রবেশ করল এক মানুষের গুপ্তচর। সুরক্ষিত অসৎ কারণে প্রবেশ করে সে বন্দিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অক্ষত হয়ে বেরিয়ে এলো, আর মাতুল কাল নেমে ছাড়া কেউ তাকে চোখেও দেখতে পেলে না। তার যে আশ্চর্য, এমন একটা তুচ্ছ জীবকে বন্দি করতে বাছাই বাছাই সৈন্য মা শক্তিধর রাজপুত্রগণ সবাই অক্ষম হয়ে ফিরে এলো। রাজ্য নয়, সবাইকে বিশ্বাসঘাতক, সবাইকে বিশ্বাসঘাতক। আমার একটা কথা ছিল দাদা। এখন নয়, আগে সে বন্দিকে তার কৃত কর্মের উপযুক্ত শাস্তি দিয়ে, তারপর সে এখনো জানে না দশাননের শক্তি। আমি তাকে বুঝিয়ে দেব দশাননের পুত্রকে হত্যা করতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের রক্ষা নেই। দাঁড়াও লঙ্কেশ্বর, আমার একটা কথা আছে। এ তুমি কি করছো দাদা? এই দুর্বুদ্ধি তোমার কে দিল? কিসের দুর্বুদ্ধি পিতৃব্য? রামচন্দ্রের স্ত্রীকে তুমি কেন হরণ করে এনেছো দাদা? ও, আপনি কিছু শোনেননি? শুনেছি মেঘনাথ, তীর্থ ভ্রমণ করতে গিয়ে মহর্ষি বাল্মীকির আশ্রমে গিয়েছিলাম আমি। সেখানে গিয়ে শুনলাম আশ্রম বালকদের মুখে সুমধুর রামায়ণ। কি বললে বিভীষণ? রামায়ণ? সে আবার কি বিভীষণ?
যার স্ত্রীকে তুমি হরণ করেছো সেই রামের জীবন চরিত্র রামের জন্মের আগে মহর্ষি রচনা করেছে। আচ্ছা বিভীষণ, তাতে সীতাহরণ আছে? আছে দাদা। তারপর কি কৃতৃব্য? পুরুষোত্তম লঙ্কেশ্বরের অস্ত্রাঘাতে রাম লক্ষণের মৃত্যু আপনি শোনেননি? স্বর্গ মর্ত রসাতলে পিতার একাধিপত্য আপনি শুনে আসেননি? না বাবা, সীতাহরণ পর্যন্ত শুনে ক্ষোভে দুঃখে ভয়ে আমি মূর্ছিত হয়েছিলাম। একদিন পর যখন জ্ঞান হলো তখন রামায়ণ প্রায় শেষ হয়ে গেছে। ঋষি বালকরা তখন গদে গদে কণ্ঠে কি গান করছিল জানো? এই গান? রামচন্দ্রের হাতে লঙ্কেশ্বর দশাননের মৃত্যু। সেই মুহূর্তে আমি ঊর্ধ্বশ্বাসে লঙ্কার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছি। কত রৌদ্র বৃষ্টি আমার মাথার উপর দিয়ে গেছে আমি গ্রাহ্য করিনি। কতদিন চোখে ঘুম নেই, মুখে আহার নেই। ভেবেছিলাম সীতাহরণ না হতেই আমি লঙ্কায় ফিরে আসবো, মহর্ষি বাল্মীকির রচনা আমি ব্যর্থ করবো। উন্মাদের মতো কি বলছেন আপনি? আমি উন্মাদ নই, দাদা যা করে ফেলেছে এখন হয়তো তা সংশোধন করতে পারো। কি বলতে চাও তুমি? সীতাকে তুমি ফিরিয়ে দাও। অনুতাপের অশ্রু জলে তার চরণ ধুয়ে দাও। লঙ্কাকে রক্ষা করো দাদা, দূরপণের কলঙ্ক থেকে সমগ্র রাক্ষস জাতিকে রক্ষা করো। সাথ করে নিজের মৃত্যুকে ডেকে এনো না। খোদা তৃষ্ণায় আপনার মস্তিষ্ক বিকৃত হয়েছে। স্নানাহার করে বিশ্রাম করুন যান। তারপর যদি পারেন সেই পাপিষ্ঠ রাম লক্ষণকে গিয়ে বলুন, তারা যদি কৃতাঞ্জলি পুটে দন্তে তৃণ ধারণ করে আমার পিতার কাছে সে ক্ষমা ভিক্ষা করে, তাদের দণ্ড কিছু লাঘব হতে পারে। তোমার মুখে এইরূপ কথা শোভা পায় বাবা? ক্ষুব্ধ হয়ে এই অনাচার চোখ মেলে দেখে আর হাসে। লজ্জায় ঝাড় মাথা মাটিতে লুটিয়ে পড়ে না, তেমন কুলাঙ্গের সঙ্গে কথা বলতে আমার ঘৃণা বোধ হয়। রসুনের সংযত করুন পিতৃব্য। ভাইয়ের সঙ্গে ভাইয়ের কথা, তার মধ্যে তুমি বাচ্চলতা করছো কোন অধিকারে? পুত্র শোকের দামাগ্নি এখনো আমার বুকে জ্বলছে। আমায় তুমি বেশি উত্তপ্ত করো না। একা তুমি কি শোকাচ্ছন্ন হচ্ছ দাদা? কক্ষ কি আমায় কেউ ছিল না? এই আরম্ভ এখন এই শোচনীয় নাটকের জবনিকা পাত করো। সীতাকে ফিরিয়ে দাও। না 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 বিভীষণ না, বরং পঞ্চবটি বন উপড়ে এনে আমি সাগরে নিক্ষেপ করবো। তুমি জানো না দাদা কে সীতা? এই সীতা সাক্ষাৎ লক্ষ্মী। সাক্ষাৎ লক্ষ্মী যিনি, তিনি তো ইচ্ছা করলেই অন্তর্ধান করতে পারে। মানুষ হয়েছে জন্মেছে, তাকে যে লোক ধর্ম পালন করতে হয় দাদা। তোমায় দুটি পায়ে পড়ি আর কথা শোনো। শুনবো না কোনো কথা, আগে আমি রামচন্দ্রকে চাই। রামচন্দ্র যে সাক্ষাৎ নারায়ণ। রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ। রামচন্দ্র সাক্ষাৎ নারায়ণ আর সীতা হলো লক্ষ্মী। তাই লক্ষ্মীর মুখখানা তোমায় বড় সুন্দর লেগেছে, তাকে তোমার শুনবে না দরকার। চল চল। নারী হরণকারী লম্পট, তুমি নিজে দুশ্চরিত্র বলে সমগ্র জগৎটাকে দুশ্চরিত্র বলে মনে করছো। হয়ে যাও কুলাঙ্গার বটে। হ্যাঁ, কুলাঙ্গার আমি বটে। আর তোমরা তো বড় সাধু। অনাচারী রাজা দিনের পর দিন এক পাপানুষ্ঠান করেও তুমি জগতে পুরুষোত্তম বলে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করতে চাও। তুমি হীন, তুমি এক বর্বর, কৃমিকীটের চেয়ে এক অধম। এই গৃহশত্রুকে আমি নির্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করলাম। এই মুহূর্তে লঙ্কার বাইরে ওকে ছুড়ে ফেরাও, আর যদি বাধা দেয় তাহলে হত্যাই করবো। কিছুই করতে হবে না, আমি যাচ্ছি। স্ত্রী পুত্র নিয়ে আমি সেই গুণচারীর আশ্রয়ে চলে যাচ্ছি। লঙ্কেশ্বর, তোমার এই কল্যাণের জন্য শান্ত অবস্থানে দেহ আমি ছুটে এসেছিলাম। তুমি যখন প্রতিদানে আমাকে পরাঘাত করলে তখন আর তোমার রক্ষে নেই। সমস্ত জগতের শত্রু তুমি, তবু তোমাকে পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে আমি পূজা করেছি। আজ হতে আমার মতো বড় শত্রু আর কেউ না। আপনার মতো ভীরু কাপুরুষ শত্রুকে
যুগে পুরুষোত্তম লঙ্কেশ্বর গ্রাহ্য করেন না, ক্ষুদ্র রাম রামচন্দ্রের পদলেহন করে যত পারেন আপনি স্বর্গ সুখ ভোগ করুন, কিন্তু সাবধান, এই লঙ্কার প্রাসাদে আর কখনো প্রবেশ করবেন না। লঙ্কার দুর্ভাগ্য যে তোমার মতো হীন মস্তিচ্ছন্ন যুবক তার ভারী অবিচ্ছল সব রক্ত বর্বর। আমি আজ ওই লঙ্কা ছেড়ে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আবার আসিবা ফিরে এই অপমান আমি সুচ্ছমেত ফিরিয়ে দেবো। লঙ্কেশ্বরকে হয়তো কখনো ক্ষমা করতে পারি, কিন্তু তোমাকে কখনো ক্ষমা করবো না। তোর মতোই উদ্ধত মস্তক আমি মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে যদি না পারি, তবে আমি মহর্ষি মহাতা মহর্ষি বিশ্বস্বর পুত্র নয়, বিশ্বস্বর পুত্র নয়, বিশ্বস্বর পুত্র নয়। ডুবে গেছে ও সুসাগর নীরে, আসিবে না রে, আসিবে না রে, আসিবে না রে, আসিবে না রে, আসবে না, বিভীষণ আসবে না, ভয় বিভীষণ আর বিভীষণ হচ্ছে আপন চিজ, সেই হলো তোর অভিশাপে অনল জ্বালায় জ্বলছে তোর ঘর। বুঝলি না তুই ওরে পাগল, বুকে দিলি আগুন, চোর যে ঘরে রয়ে গেল লুটছে মনি রে। সোনার তরী ডুবে গেছে ও সুসাগর নীরে, আসিবে না রে, আসিবে না রে, আসিবে না রে, আসিবে না রে। প্রসিদ্ধ ভগবতম্ব প্রসিদ্ধ ভগবৎসলে প্রসারং কুরু মে দেবী দুর্গে দেবী নমস্তোতে, যথা শক্তে পঠিতং তত্তং তবদং শঙ্কর প্রিয়ে, তস্যাদে হস্য গেহস্য শান্তি ভবতু সর্বদা। ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ ওম তৎসৎ। যা দেবী স্বর্গভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। যা দেবী স্বর্গভূতেষু কালীরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। যা দেবী লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। যা দেবী স্বর্গভূতেষু লক্ষ্মীরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। যা দেবী স্বর্গভূতেষু মাতৃরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। যা দেবী স্বর্গভূতেষু কালীরূপেণ সংস্থিতা, নমস্তস্मै 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 নমো নমঃ। কি গো, তুমি নিশ্চিতের অন্ধকারে বসি অশ্রু জল করো পরিস্ফান। লঙ্কার আরাধ্যা দেবী তুমি কি অম্বিকা? কেন গো জননী তুমি করিছ ক্রন্দন? একই একই কোথায় অম্বিকা? এই যে সীতা জনকে দুহিতা, কত অশ্রু ঝরে দুনয়নে, তজ শোক জনক নন্দিনী। নাহি ভয় কহি
ওই সত্য বাণী পিতার সমীপে মুক্তি তোর লইব মাগিয়া নিজে আমি নিয়ে যাব অযোধ্যা নগরে মা মা ইন্দ্রজিৎ, কি মা তুমি এমন অসময়ে কি কোথা থেকে আসছো? কি তুমি কাঁপছো কেন? কি হয়েছে জননী? কি দেখলাম ইন্দ্রজিৎ? কি দেখেছো মা? ছিন্ন মুন্ড কোথায়? প্রাচীরের গায়ে। আর ছিন্ন মুন্ড দেখেছো? আমার চুপ চুপ, কেন এই দৃশ্য দেখলাম? যাও মা যাও, ঘুমের ঘরে দুঃস্বপ্ন দেখেছো তুমি? না বাবা, না। অক্ষ যেদিন গেছে সেদিন থেকে আমার চোখের ঘুম নেই। তারপর দেবনাগন্তর এই শান্তি আমার বুকে আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে। এ চোখ আর জীবনে ঘুমবে না, আর স্বপ্ন দেখবে না। ভয় কি মা, ভয় কি? ভালো করে চেয়ে দেখো, আমার মাথা এখনো আমার কাঁধের উপর দাঁড়িয়ে আছে। কেউ ছিনিয়ে নেয়নি মা। মেঘনাদের মাথা কে নেবে মা? ইন্দ্রকে যে জয় করেছে তার মাথা কেউ নিতে পারে না মা। রাম লক্ষ্মণ তো তুচ্ছ মানুষ। সাগরকে যারা বাঁধতে পারে তারা কখনো তুচ্ছ নয় বাবা। এই হোক, কিন্তু তারা তো আর জীবিত নেই মা। কে তাদের মারতে পারে ইন্দ্রজিৎ? গরুড়ের বিশ্বাসে নাক পাশে সবার নাম তার নাসারান্নে প্রবেশ করেছে। এরপরেও কি তোরা সীতাকে অশোক বলে বেঁধে রাখতে চাও? এখনো কি তাকে মুক্তি দেবে না? কখনো রামচন্দ্র এখনো রামচন্দ্রের সঙ্গে সন্ধিত্ব করবে না বাবা? এই কথা আমাকে কেন বলছো মা? পিতার কার্যের ভালো মন্দ আমি কখনো বিচার করিনি, আর আজও করব না। পৃথিবী দশা তলে যাক, তবু আমি ভুলবো না পিতা স্বর্গ পিতা ধর্ম। এই বিশ্বাস নিয়ে যদি আমাকে নরকে যেতে হয় সেও ভালো, তবু আমি তার বিরুদ্ধে আচরণ করবো না। যাও মা যাও, আমার যজ্ঞের সময় যে হয়ে যায়। বাবা ইন্দ্র, শতযজ্ঞ ফল তুমি লাভ করবে বাবা। আমার একটা অনুরোধ রাখো বাবা, সীতাকে তুমি ফিরিয়ে দিয়ে এসো। তারপর পিতা যখন আমায় শিরচ্ছেদ করবেন সইতে পারবে তুমি? তুমি জানো না ইন্দ্রজিৎ, সংসারে তুমি তার একমাত্র আত্মীয়, যাকে শাস্তি দিতে মহারাজের হাত উঠবে না। আমি বলছি বাবা, তোমার কোনো অমঙ্গল হবে না বাবা। তোমার যদি হয় তাহলে সহ্য করো। তুমি যাও, সেই অভাগিনীকে তার স্বামীর কাছে রেখে এসো। আমি জানকীকে দেখেছি মা, তার ক্রন্দন আমি শুনেছি। বিশ্বাস করো মা, আমিও চাই তার মুক্তি, কিন্তু তার স্বামী আমাদের পরম শত্রু। নিকুম্ভিলা যজ্ঞে পূর্ণাহুতি দিয়ে কাল প্রভাতে আমরা তাকে সসৈন্যে আগে নির্মূল করব। সীতা আগে বিধবা হন, তারপর পিতার কাছে আমি তার মুক্তি চেয়ে নেব। তারপর আমরা হাজার হাজার ভাই চোখের জলে তার পা ধুয়ে দিয়ে ঢাকে ঢোল বাজিয়ে তাকে অযোধ্যায় সেদিন আর আসবে না ইন্দ্রজিৎ। চোখের উপর স্বর্গের শিব ভূমিষ্ঠ হয়ে গেল। নরবানরের মিলে বিশাল সমুদ্র বন্ধন করলেও তোমার একটা কিছু বুঝবে না, কিছুতেই বুঝবে না যে কত রঙের কল্পনা দিয়ে এই সংসারটাকে আমি তিল তিল করে সাজিয়েছিলাম। কিছু থাকবে না। লঙ্কার অধিশাস্ত্রী দেবী দীর্ঘ নিঃশ্বাসে আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি বাবা ইন্দ্রজিৎ। কেঁদো না, তোমার মতো আমি অনিরূপায় মা গো। আর নিজের অন্তর দিয়ে আমার বেদনা অনুভব করো জননী। যাও মা যাও, যজ্ঞের লগ্ন যে আমারে বয়ে যায়। ইন্দ্রজিৎ, যেতে যে আমার মন সরে না। কখনো তো এমন হয়নি। কে যেন কাঁদছে। তুমি যজ্ঞ করো, আমি তোমার তোর আগলে থাকবো। তোমাকে দেখলে আমি দেবতাকে ভুলে যাব। এই দোহাই মা তোমার, তুমি যাও, যজ্ঞ সমাপন করে আমি তোমায় চরণ বন্দনা করব। তবে আমার পায়ে ধুলো মাথায় নিয়ে কোনো অমঙ্গল তোকে স্পর্শ করবে না বাবা। পায়ের ধুলো পরে দেব মা। আমি যে সবে স্নান করে এসেছি, যজ্ঞ শেষ না করে কাউকে স্পর্শ করতে আমি পারবো না বাবা। মাকেও
এ কি করলে তুমি? ছেলেগুলো কি উন্মাদ হয়ে গেল? যাই বাবা যাই, দেবতাই তোমার বড় হোক বাবা। কেউ নাই মা তোমার, কেউ নাই মা তোমার, তোমার মা কেউ নাই। কর্তব্য এমনি কঠোর। হে ভুবন পাবন বৈশ্বর, হে সর্বভূতাসন, হে ভুবন পাবন বৈশ্বর, হে সর্বভূতাসন, হে ভুবন পাবন বৈশ্বর, হে সর্বভূতাসন। আমার অন্তরে বসে আর্তনাদ করছো, তাই তো? মা 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 গো, আমি বড় অন্যায় করেছি মা, আমি বড় অন্যায় করেছি। কি আমার আগুন জ্বলছে না কেন? কি আমার চক্র কুণ্ডে জল ঢেলে দিল কে? কি আমার ক্ষেত অপহরণ করলে কে? কি আমার কোষা কোষে কোথায় গেল? মা মাগো, একবারে সমা আমার সমস্যা দূর করব। হে বৈষ্ণব, তুমি মুখ ফিরিয়ে নিও না, উদ্দীপ্ত হও। ইয়া গচ্ছ, ইয়া তিষ্ঠ, ইয়া গচ্ছ, ইয়া তিষ্ঠ, ইয়া কে? দেবহুতাসন? নহি দেব, নহি আমি হুতাসন, আমি রামানুজ, লক্ষণ আমার নাম। লক্ষণ? কি হেতু নিশীতে হেতা তব আগমন? মেঘনাথ আসিয়াছে তোমারে বধিতে। আমারে বধিতে? বীর বটে রামানুজ তুমি, মানব সন্তান সবাই কি এমনি মহান? নাটিয়া সম্মুখ সমরে নিশীতের অন্ধকারে যজ্ঞশালা মাঠে আসিয়াছ বধিতে। অস্তন্ত হীন নিশাচর, বীরস্বর বীরযোগ্য ব্যবহার করতে অবিদিত নয় তুমি একটা কাপুরুষ। লুকাইয়া মেঘের আড়ালে শত্রু ছেড়ে পরে তুমি সবর নিশোধ, সম্মুখে সবর তুমি করিয়াছ ত্যাগ। কিসের সমান নীতি তব সরে মাবে রাক্ষস? মেঘের অন্তর হতে স্বর নিক্ষেপিয়া নাক পাশে বেঁধেছিলে আমাদের জবে। কোথা ছিল তব রমণীতি জ্ঞান? পিতা তব সাধ্যী সতী জননী কিনে চুরি করিয়া আনিয়াছ অশোক কারণে। যজ্ঞপত্র তুমি তার, পার নাই মুক্তি তার করিতে বিধান। নীতি জ্ঞানহীন রাক্ষসের করিতে নিপাত, নীতি ধর্ম নাই প্রয়োজন। এরক্ষণ শুনিয়াছি পুণ্য শ্লোকে রঘুবংশে তোমার জন্ম, শুনিয়াছি ভ্রাতার লাগিয়া স্বেচ্ছায় নির্বাসন করেছ বরণ। এই রামানুজ তোমার অপূর্ব ত্যাগ, রূপ কথা সম ভুবনে ভুবনে আজ গিয়াছে ছড়ায়ে। যদিও আরাধি তুমি, তবু মনে মনে কত ভালোবাসি আছি তোমার। আর এই তবু তোমার পরিচয়, এই তস্করের সমনিচি যোগে আসিয়াছ শত্রুরে বধিতে। তস্করের চূড়ামণি তুমি মেঘনাথ, তোমারে বধিতে তস্করের ব্যবহারে পাপ হয় যদি, এ ধর মঙ্গল করে শিরাপতি পাপ রাশি করিব আমি বাহ। এমনই প্রসিদে হেতা চোর চূড়ামণি, কে তোমারে দেখাইল পথ, কে দিল খুলিয়া দ্বার, বুঝিতে না পারি। বুঝিবার কিছু নাহি দুষ্ট নিশাচর, ইষ্টরাম কর সরল। এ সৌমিত্রী, এ আমার যজ্ঞশালা, দেবতার সাধনায়াগা, হেন পুণ্যভূমে বয়না শত্রুর শরী। দাঁড়াইয়া রহ তুমি, করি যজ্ঞ সমাপন, তারপর দৈরথ সমারে তোমায় সনিশ্চয় করিব আহ্বান। আরে মূর্খ নিশাচর, মিথ্যা তবই দেবতার পূজা, মায়ের উপর দেবতা স্থান, যজ্ঞটা শুধুমাত্র তার অভিনয়। মায়ের উপরে যার দেবতার স্থান, যোগ্যতার অভিনয়ে শুধু। মা মাগো, মা উদ্দেশ্যে জানাই তুমি সহস্র প্রণাম। ক্ষমা করো জননী আমারে, বুঝিলাম যজ্ঞে মন পড়িয়াছে বাধা। রে সৌমিত্রী, অনেক অপেক্ষা করো, অস্ত্রাঘাতে অস্ত্র নিয়ে করি ফিরিব। দেখি কত শক্তি বাহু যোগে তো পথ নাই মেঘনাথ। কে কে? ও
বুঝিয়াছি। হে পিতৃব্য, তুমি এই তস্করের পথ প্রদর্শক। পুত্র আমি তব পিতামহ তোমার সদর ভাই, শত্রু এনেছ তুমি আমারে বধিতে। মোরা কি এতই পর? রাম তব এমনি আত্মীয়। আত্মার আত্মীয় রাম, পিতা হতে পিতা তিনি, ভাই হতে ভাই তিনি, প্রভু আমি তার চরণের দাস। ক্ষুদ্র নর দাশরথী রাম, তুমি তার দাস। হে পিতৃব্য, কুলের কলঙ্ক তুমি, তোমারে বধিয়া আজি করিয়া যজ্ঞ সমাপন। আমাকে করিয়া ক্ষমা দেবতা নিকট, ধরার মঙ্গল করে মায়াবী নিশাচরী, ছলে বলে করিবে নিপট, জমির আগার জল মায়াবী রাক্ষস। অস্ত্র দাও হে পিতৃব্য, পায়ে ধরিত একখানা তরবারি ভিক্ষা দাও মোরে। মনে করো আজ আমি বিপন্ন সন্তান। বিপন্ন সন্তান, পিতা তব নির্বাসন দণ্ড দিলে তবে কোথা ছিল ও আত্মীয়তা তব? চাই না কারণ অস্ত্র। ওরে খা পুরুষ, রাক্ষসের কি আছো বন্ধ? অস্ত্র দাও, অস্ত্র দাও, ধরো। জীবনের ভরা তরি ডুবিল কালের লক্ষণ, বিশ্বজয়ী পিতামহর শুনিবেন যবে। এই মোর শোচনীয় মৃত্যুর কাহিনী সত্য পাতালের তলে লইয়ে লুকায়ে, তবু তোর নাই রে নিস্তার। তার আগে সবংশে মরিবে পাপী দুষ্ট দশা। মা, পায়ে তোরে করিয়াছি গুরু অপরাধ, এই জীবন ব্যর্থ গেল। পুনঃ যদি হয় মা জনম, করিব এ ভুল সংশোধন। অন্তকালে নারায়ণে কররে স্মরণ। পিতৃব্য, পিতৃব্য, যার বৎস শান্তি ধামী, পিতারও পিতা যিনি, তার কোলে রাখো হে বিশ্বাস। আমি চোখে কিছু দেখতে পাচ্ছি না। কি আমার মা কোথায়? কি আমার পিতা কোথায়? পিতা! কেন বৎস ধুলি সজ্জায়? কি হয়েছে বৎস, কি হয়েছে? কি হয়েছে? পিতা, আমার মাথায় পদধূলি দিন। কি রক্ত? এত রক্ত কে আঘাত করেছে? কোন পাপাত্মাকে জম স্মরণে করেছে? প্রতিশোধ পিতা, প্রতিশোধ। যজ্ঞ শেষ হলো না, সৌমিত্র লক্ষণ আমায় হত্যা। এসেছিল গম্ভীরা যজ্ঞাগারে চোরের মতো অলক্ষে প্রবেশ করে। কি আশ্চর্য! রঙ্গের প্রাসাদে অন্তঃপুরে চলে এসে চলে গেল, আর তাকে কেউ দেখতে পেল না। আর তাকে বল দেখালো কে? রাজভাতা বিভীষণ। মা, বাবা, মা কোথায়? মা, গেল শেষে হলো স্বাধীন জীবন, ভেঙে গেল গো সোনার সফর। শেষে হলো স্বাধীন জীবন। আপন হতে আপন যে টানলে কাছে পেলে না কিছু,
ভেঙে গেল মায়ার বাঁধন, ভেঙে গেল মায়ার বাঁধন, ভেঙে গেল গো সোনার সপন, শেষে হলো আর স্বাধীন জীবন, ভেঙে গেল গো। इसी के साथ हमारी आज की कला यात्रा यहीं विराम पाती है। कल हम हाजिर होंगे केरल का पारंपरिक छाया पुतुल और दिल्ली की समकालीन छाया पुतुल की प्रस्तुति लेकर। आज इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए हम आप सबके आभारी हैं। दीपावली की शुभकामनाएं देते हुए आपसे आज्ञा चाहेंगे। कल भी आपकी उपस्थिति की हमें प्रतीक्षा रहेगी। नमस्कार।